صباح الخير مرة جديدة. رح نحكي هلا عن الأولمبياد العسكري اللي عم بيصير بلبنان، وضيوف مميزين جدا. أولا ماكسيم شعيا اللي بتعرفوه كلهم سبق واستضفناك بي ام تي في لايف. شو بدي أعرف عنك؟ مكتشف رياضي، سبوكس بيرسون، حدا مواطن لبناني كثير كثير عظيم. وإلى جانبك كابتن ماتhieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la cellule d'entraînement du contingent français qui va participer donc aux Olympiades militaires. Et qui est l'organisateur de l'événement, tout à fait. سوبر. رح نحكي جزء فرنسي جزء عربي ورح نترجم قد ما فينا. ماكسيم، حضرتك عراب هالنشاط. مزبوط، حبوا انه انا مثل اكون معهم، وطبعا هيدي شغله رائعه جدا لانه مش بس رياضيه، بس في كمان شق بيساعد عيال الشهداء نعم. من الجيش، وهيدي شغله طبعا قريبه لقلب كل لبناني وبالاخص ماكسيم شعيا. Capitaine, parlons un petit peu de cet événement. Donc, vous organisez en tant que contingent français, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est la deuxième édition des Olympiades militaires. Ça se déroulera dimanche prochain. On a la chance de bénéficier du site prestigieux de l'hippodrome de Tyr pour cet événement. Donc, il s'agit en fait, on poursuit un double objectif. D'un côté, il y a un aspect de coopération. Il s'agit de renforcer le lien qui nous unit avec nos partenaires, que ce soit les forces armées libanaises et les différents contingents de la FINUL. Et de l'autre côté, on a un objectif de solidarité, puisque cet événement nous permet de mobiliser des sponsors pour soutenir deux associations auxquelles nous sommes très attachés. Alors, c'est une journée dimanche? Dimanche après-midi, exactement. لكن نهار الأحد رح يتم هالأولمبياد. الجيش الفرنسي اللي مشارك كيف بدنا نقول الأوقية الفرنسية اللي مشاركة باليونيفيل هي المنظمة لهالحفل، بالإضافة لغير ما هيك مش بس يعني لغير الجيوش. نعم، ايه بعتقد يعني الفنلندية والإيرلندية نعم. والآخرين. les contingents qui forment la FINUL participent. كل المشاركين C'est donc ce dimanche 21 mai. Exactement. Et n'importe qui peut venir assister? Alors, c'est un événement qui est ouvert sur invitation. Donc, on compte 500 personnes sur place. Après, on a été obligé de restreindre aux invitations pour des questions de sécurité. اوكي. رح يتم الحدث بإيبودروم سور، موقع بجنن تري بل امبلاسمون سبلنديد. Quelles sont les disciplines؟ نحكي شوي عن النشاطات اللي رح يدبروا فيها المشاركين. On aura trois épreuves principales qui sont centrées autour des qualités physiques et morales du militaire. Donc, qui sont le collectif, la puissance physique et la rusticité. Donc, trois épreuves. La première, ce sera une course de chars, donc qui seront des camions qui seront tractés en fait par des soldats. La deuxième sera un relais athlétique. Et la troisième sera une course en relais avec des équipements de combat qui comportera des obstacles. لكن ثلاث نشاطات رح يجروا كاميونات، رح يعملوا سباق، ورح يعملوا سباق لابسين الزي العسكري مع كل برمي بيصيروا يزيدوا تقل على حالهم. اول برمي مع العتاد، ثاني برمي مع الباروده، ثالث برمي مع الباروده والذخيره والعتاد والى اخره. Mais si je puis demander, c'est quoi la rusticité? Alors la rusticité, c'est comment dire? Comment on pourrait traduire ça? Non, mais dites-moi en français, nous on traduira. C'est en français. Oui. Être rustique, c'est pouvoir s'adapter aux choses difficiles, si vous voulez. Et peut-être le travail d'équipe pour pouvoir surmonter ces obstacles. Exactement. مش انا طلبوا مني انه شارك، بس انا عم بتمرن لشيء كليا مختلف. بركي روح هيك شارك رمزيا، بس حلو هيدي اخر شق، مش بس رياضه وقوة، بس كمان كيف واحد بيتعاون مع زملائه حتى يتخطى العواقب يلي طبعا رح يوضعوها. لكن في شق رياضي طبعا، ولكن في شق اجتماعي من وراء بركي المساعدات تبع السبونسرز رح يقدروا بركي يجمعوا مبلغ مالي ويقدموه لجمعيتين. رح نحكي عن الجمعيتين. Pouvons nous parler des deux associations que vous avez choisies? Donc voilà, nous avons مؤسسة مقدم المغوار الشهيد صبحي العقوري. بركي أنت عندك تفاصيل أكثر عنها؟ إيه، مثل ما فهمت إنه صبحي العقوري كان مغوار واستشهد مع الجيش اللبناني بنهر البارد سنة 2007 إذا ماني غلطان، ومن وقتها مدامته ألفت هالمؤسسة حتى تساعد الناس اللي مثلها لقوا حالهم، لأنه جوزهم دافع عن الوطن، صفوا بلا هالرفيق بالحياة. مش بس النساء، بس كمان الأولاد والعيال اللي حواليهم
Terre Fraternité, c'est une NGO française. Oui, tout à fait. Alors, Terre Fraternité, c'est une association qui a pour but, qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, qui a pour but de soutenir les blessés de l'armée de terre française, les blessés en opération et leurs familles. Donc ça se passe par des actions très concrètes d'aide apportée aux familles, aux blessés. Si vous voulez prendre un exemple, lorsqu'un militaire, suite à ses blessures, est en convalescence, Terre Fraternité va pouvoir aider sa famille pour qu'elle soit à ses côtés pendant qu'il reçoit ses soins. Voilà. C'est ce genre d'actions très concrètes qui sont menées et c'est une cause pour laquelle nous sommes très engagés. لكن بالإضافة مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العقوري، المؤسسة الفرنسية كمان تير فراترنيتي بتساعد جرحى الجيش الفرنسي، خاصة جيش الأرض. هيك بيقولوا؟ المشاة بركي بيقولوا، مشاة ما بعرف، بركي. ماني لكن شو بتتوقع من هالايفنت؟ رح يكون في، كان عم بيقول لنا انه كابتن انه محدود الحضور لاسباب بركي العلاقه بالامن، ولكن شو الهدف من هيك نشاط؟ هو بس العلاقه والبارتنرشيب مع الجيش اللبناني وكل مكونات جيش الامم المتحده؟ بالنسبه للحضور طبعا محدود لانه المطرح منه كبير ولانه في قصه امن، بس بتمنى انه الام تي في، وحكيت مع جامعه الرياضه حتى يكونوا موجودين معنا نهار الاحد، بتمنى انه يبثوها لكافه لبنان. بالنسبه للهدف طبعا انا بعتبر انه الهدف الرياضي هو بسيط جدا بالنسبه للهدف الاخر يلي هو التوعيه، انه يا جماعه في ناس ضحوا بحياتهم لحتى لبنان يكون يلي نحن بنريده، وما بصير ننسيهم بركي لانه الظروف صعبه او لغير اسباب. لازم دائما نكون حدهم ولازم نساعدهم يجربوا يعيشوا حياه نوعا ما مثل ما كانوا عاشوها لو كان بيهم او امهم، لانه بتعرف انه بالجيش في غير رجال ما عادوا موجودين. Capitaine, voici les photos de l'événement qui s'est passé en 2016. C'était votre première édition. Exactement. Une année plus tard, un peu plus peut-être d'expérience ou bien une meilleure vision. Qu'est-ce qui va changer? Comment les choses avancent? Alors, ce qui va changer par rapport à l'édition de l'an dernier, c'est qu'on va avoir à cœur de se montrer et de se présenter à nos invités. Donc, ça veut dire qu'on va faire des démonstrations de capacité, de matériel. Et on a également à cœur de faire, en fait, on est en train d'organiser une exposition sur le thème de la francophonie, qui est pour nous un enjeu important. Vous savez que la France est très engagée sur la francophonie et que le contingent français dans le sud Liban relaie cette action. Donc ça va se faire par la présence donc de M. Chaya avec nous dans cette exposition qui va également relayer notre message, et on va inviter également les enfants de l'association de l'association Sobi El Akouri qui également vont pouvoir participer. On met en place des parcours ludiques, des petits parcours commando et un certain nombre d'animations pour eux. لكن رح يقدموا بهذا النهار طاقاتهم ريسورسز الموجوده للحضور، وبيضل في نوع تسويق للفرنكوفونيه عبر النشاطات اللي بيقوم فيها الجزء الفرنسي من اليونيفيل. ولهيدا السبب لما عرفت انه هن حابين يدفعوا اللغه الفرنسيه لهالولاد هدول، عملت تليفون صغير وحصلنا من ADR يلي هي اسوسياسيون ديفلوبمون رورال مثل منحة حتى نهدي كل واحد من هالشباب والصبايا اولاد الشهداء كتاب الجديد ماكسيمم ماكس باللغه الفرنسيه حتى يتعرفوا اكثر على اللغه الفرنسيه. على اللغه الفرنسيه. Capitaine, quand on fait partie d'une armée qui avec les Nations Unies, qui est dans un pays étranger, comment on travaille? On essaye est-ce qu'on est là, est-ce qu'on se dit dans notre tête que nous sommes là de façon temporaire? Est-ce qu'on travaille sur une façon de normaliser notre présence dans ce terrain en développant des activités de la sorte, par exemple? Tout à fait. Donc pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'on est là sur des temps courts, mais qu'on a à cœur en fait de s'inscrire dans des temps plus longs, et on travaille toujours pour les prochains contingents de la même sorte qu'on récolte les fruits de ce qui a été fait précédemment. Concernant ce type d'événement, pour nous c'est une vraie occasion de nous faire connaître et de faire venir les gens vers nous. Il y a d'abord nos partenaires, je les ai cités tout à l'heure, les forces armées libanaises, les autres contingents de la FINUL, mais également pour nous c'est une façon de se montrer et d'accueillir toutes les autorités civiles, militaires,
les différents notables et tous les gens qui travaillent avec nous et dont on a besoin sur le terrain derrière pour pouvoir accomplir notre mission. صحيح انه هيدا الجيش موجود لفتره زمنيه مؤقته اذا فينا نقول، ولكن بيشتغلوا بيحضروا اللي جاي من بعدهم اذا في ضروره يبقوا، يعني بيحاولوا يعني ينموا علاقات طبيعيه مع المجتمع الموجودين فيه، مع الشركاء تبعهم ان كان الجيش اللبناني او كان الموجودين او القوى العسكريه من بلدان اخرى. ماكسيم، كيف بدنا ننهي هالمقابله؟ شو فينا نقول كلمه اخيره عن هالحدث؟ تحية لكل يلي بيلبسوا هالبدلة هيدي حتى يدافعوا عن حقوقنا مزبوط، وعن مبادئنا، وعن يلي نحن منريده ومنحبه، وبالأخص بركي يلي بيجوا من غير بلدان حتى يحافظوا على الأمن ببلدنا. بتمنى إنه كل شغل هالأشخاص هيدي بيبقى على هالصعيد هيدا، يعني رياضة وبركي تنمية وبركي مساعدة للآخرين، بدل من إنه يستعملوا الذخيرة والسلاح. Nous terminons donc notre entrevue avec un grand salut à tous vos confrères qui portaient cet uniforme de force de maintien de la paix, surtout que vous le faites en dehors de votre propre pays, et nous apprécions votre présence. Merci capitaine et bonne chance pour votre journée, vos Olympiades militaires qui se passeront donc dimanche. Dimanche. Merci pour votre نهار الأحد. ماكسيم، شفنا قطع علينا أكثر من هيك. الله كريم. خبرنا على شو عم تشتغل، على شو عم تتمرن، وشو next challenges اللي رح تحطهم. ناخذ كمان بريك وبنلاقيكم بعد شوي.